मु गोटे स्वामी यही अल्प दिन हम बाहा बेसी ना 2 वर्ष हम एबे जो मैंने देखुवे रिसेंट बाहाई से माने बाहा कथा जानी आउ बाहाबार बहुत दिन हो जाए जो मानकर से माने भी मत देखुवे एबे समस्त को मोर नमस्कार। ये वीडियो में मो कहानी टी कहवाक जाऊँगी जो माने को कॉमेडी हास्य मजाक देखिए आसती आज्ञा एमती से किसी ना किंतु मो कहानी आउ मत देखुवा समाज मो ऊपर हसुची कहीं हसुची एइथिपाई हसुची। भाई कौन सबू नाली नाली देखा जाउची कौन मेघ आसिले भाई मु तो छता तो आनी घर को जिमी केमिति आ डेरी रे गले माइप बाड़ेगो ठीक है बारंबार को आसला चाखणाटा नहीं के आसबा जी माल बाटी अछि साला किछि मन रखिबरे चल कौन कहलु वर्षा आइले कहीं आम दिन आसी गोटे पिंडी रे बही देखु पक्षी मान के आकाश उड़ी उड़ी जाऊँगी मैंने सन्ध्या वर्षा कहीं आसो तू तो आखि कहीं नाली कथा जाऊँगी बस मिछ 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 अबे मिछ कथा कहीं कहू तू कह छता दब कि नहीं देरे जी मो माई को मत बाड़ेबो झिप झिप वर्षा पड़े हो वर्षा पड़े दिन माई कथा मने पड़े चखना ड्रांगो ना माइनी मने पड़े चार से कथा चार एटा पिंथिलो बोली तो नाली देखा तला कहली अबे सतरटा नालीटा मत निशा आइगलानी निशा आइगलानी मामू तो कब मत पूरा फुल निशा भाई मत पूरा फुल निशा ऐसा घर हो माने माई किने पूरा बाड़े बजाड़ू रे अब भाई गोटे कथा कहलो तुम माई पद मुझे किसी कहूनी कि कथा कहूछ भाई मत मो स्त्री की जो कहे पानी आना मैं पीबी से पूरा डर डरिकी आसे एमती डरिकी आसे सारा गरम पानी नहीं जाऊ थरा देखिकी तो गरम पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस रु 0 को पड़ी आसो सी मत भारी डरे मुझे पूरा चुप चुप कले से मूर्ति पकईला तर घोड़ा बाजी मोर आटे करियो ना माइक फोन करछि हेलो मो ऑफिस रे अछि कौन कहला आज रविवार कि रे हां आज रविवार ए नहीं आज रविवार हेले भी ऑफिस रे टिके एक्स्ट्रा काम दिला तो से मो ऑफिस आसी डोंट माइंड मु अल्प समय भीतर जाए पहुँच जो के रे मो माई पे फोन करथिला मुझे कहि देनी एमिति कथा से कुछ आसो 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 बुझिल माउजी मालपेगा बोलो चोकाए गीता जंच दूध पे तो संग दूध पे ना बे
ମଦ ରେଟ୍ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଧରିଲାଣି। तो सिस्टम टा पूरा हैंग हो गलानी आओ हौ तू जा ଯାଉଛି जा ହଁ ମୁଁ ଆଉଛି ହେଲା हाँ माइक की ने उसका जति चुमा देनी आप उसका जति चुमा दे ଆଉଛି ଦେଖିକି ଯିବୁ जा बे ଦେଖିକି ପିଟୁନାହାନ୍ତି ଚଳିବ ଅଳେଇଚଟା ଖାଇଦେନି କାମ ଦେଲା ଆବେ ଶଳା ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ଆଇଛି ତମେ ଦମ ମାରିକି ଆଇଛ ନା ଆବେ ଦମ କଣ ବେ ଏ ଚୁପ 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 ଏ କଥା ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହେ ମୋ ଶଳାଟା ବା ମାନିକି କହିବୁନି ଲୋ ମାରିଦେବ ମତେ ଜିଜୁ ନାନୀ ନ ଜାଣିବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଦମ କହିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ମତ କହିନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମତେ ହଉ ରହ ହେଇନେ 50 ଟଙ୍କାଟା ରଖେ କଣ ନାନୀ ନାନୀ ନ ନାନୀ କି କଣ ଟିକେ ଚୁପ ରହ 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ନହେଲା ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ एको ବି ଖାଇନି ଅଧିକା ହେଇଛି 200 ଟଙ୍କାଟା ରଖେ ପାଟି କହନା ନାନୀ ପାନି ଡାକେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଡରୁମକୁ ମୋ ଶଳା ଭଳିଆ କିଏ ହବ ଲୋ ଦିଲ୍ଲୀଟା Voilà, la la la, c'est moi, voilà. ହେଇଟି ତମେ ଆସିଲଣି ହଁ ମୁଁ ଆଇଲିଣି କେତେବେଳେ ଆଇଲିଣି ପଚାରୁନକୁ କାଇଁ ତମର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି କହୁନ କ'ଣ କହୁଛ ଥାଉ ମ ଏତେ ଆଉ ସରାଗ ଦେଖାଉନି ଯାଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସନଟା ଅଛି ମାଜି ଦବ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଜାଣିନ ନା ଜାଣିକି ବାହାନା କରୁଛ ମ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ହିଷ୍ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ଯିବି ଆଉ ଆମ ଘର ଭଙ୍ଗା ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ହୟ ଶୁଣୁଛ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତମ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦବ କି ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଦେବି ମୋର 2GB ଡାଟା ସରିଯାଇଛି ତ ସେ ତମ ମୋବାଇଲଟି ନେଇ ହଟସ୍ପଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଡାଟା ରଖିଛି ରାତି ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋ ଡାଟା ନେଇଯିବ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ହାଇ ପାଇ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି ଡାଟା ସବୁ ଦେଇଦେବ ପଛେ ଡାଟା କାହାକୁ ଦେବନି ହଟସ୍ପଟ୍ ଫଟସ୍ପଟ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଆହୁରି ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ମାରିଯିବି ହାଲୋ ମୋ ମରଦ ତମେ ସେତିକି ତାଉ ତମ ଦରଦ ଦିଅ ମ ହଁ ଶୁଣ ମୋବାଇଲ ନେଲ ଭଲ ନେଟ୍ ହଟସ୍ପଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖୋଲିବନି କହିଦେଉଛି କଣ କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ରଖିଛ କି ମୋ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଥାଉ ତମେ ନେଇଯାଅ ତ ଗୋଟେ ଟାଣି ଓଟାଡ଼ିକା ଜୀବ ନେଇକି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଉଲ ଯେଉଁ ବୋଉକୁ 7 ଜନ୍ମରେ ମୋ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ସେ ବୋହୂ ଡେଲି 7 ଥର ମୋ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ରାତି ପାଇଲା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ମୋତେ ରକେଇ ଦେଉନି ଲୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ବୋଉଟିକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଘଷାମୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲୋ ବୋଉ ଟ୍ରକରେ ଘଷି ହୋଇ ତୁ ଉପରକୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ନହେଲେ ସେ ତୋତେ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେବ କ'ଣ କେତେବେଳେ ବେକକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ ତରିଗଲୁ ଲୋ ବୋଉ ତରିଗଲୁ ଭଗବାନ ତୋ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ଭଗବାନ ତତେ ମୋଟା ଚମଡ଼ା ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ
से अटो फटोरे घसी कि तरी गलु आ मते एटी मारदवा को पठेलु छाड़ तू तो गलुनी ऊपर को तते कहि सेतिकी ड्रामा थाऊ जाओ टिके झाड़ू मार दबो आउ राती भाई कोन खाइबा हबो से तार व्यवस्था करिवो हौ सला मनुष्य को मारी देबे एपटर बासन बाजी के आसिला बेलू घर झाड़ू मार मो भाग्य भल आमर पिला पिली नहीं नहले मते एईटा भी करिया पड़थांदा छुआ को क्षीर देवा पड़थांदा भगवान एतक मो पई भगवान कृपा करचंती आज पूरा नेटटा स्लो जो कोन के सब बळे नेटटा स्लो होउची देखिया जुआडू नेला सियाडे नेट पाउनी हय सुनुच जो कोन तुमको कोन डाकली सुबा जाउनी हेटी तमर कोन हैला हय देखो ना मोर सॉरी देखो ना मोर कोन हेइची कोन हैला तमर कोन हैला मत कि देखो मो धनर एमती कोन हैला मो धनर काई कोन हैला टिके देखा हेस मोर नुहे मो फोन न काई कोन हेइ देखो सकाळ पर जमारो नेट ही चालुनी ओ हाउ देले तो मोबाइल ला टिके देखे प्रभु केते खुशी रखिथिलो मोबाइल किछि एनी मो तो मोबाइल नेट पैकटा सरी जाइछि धर हयटे सुनुच मोटी नेट पैकटा पके दबो मात्र 419 टंका प्लीज काई तुम नेट को काई पकेयो कहलो भगवान को धन्यवाद दउछि कि तुम मोबाइल रो नेट पैकटा को सारी देइ छथि ओह एते खुशी मोबाइल रखिथिलो मो जान नथिली तुम नेट पैक मु पकई परिबिनी तुम जाओ मु जो पर घर काम कर मो पिता फटैछि तुम भी घर काम कर मु आसुची बहुत दिन हेलानी मो सांग मान को पाखु टिके जाइनी मो सांग पाखु जाइके आसुची आ तमे मोबाइल बिरयानी कर रखी तो से पुणी चिकेन नुहे मटन रे तुम भाई जो घर अच्छी कही दब जाए मटन नहीं आस मोबाइल बिरयानी करदब आ डाटा फाटा मु पकई पारिबिनी हय सुण मो कुआडे जाउछ रोजगार तो करूछ आ मोबाइल रे पैसा पके काहे की तुमको बाधुची फुल टाइम डाकिल कौन कहलो मु काम करछि रिचार्ज करिया कई मछि सेई बेला मु तुमको भी पचाउछि आई मीन भाई मो स्त्री को तमे खाउछो पिउछो बंटी बाहर करछो काम करिया कई मछि मु रिचार्ज किछि करि परिबिनी तमे मोर फोनटा ताडिया कथा ताड़ो हो ठीक अछि मो मोबाइल रे तुम पैसा पकेबिनी तो मो संगर पूरी चैलेंज देखो मु तुम अवस्था कोन करूची उठाइए ना उठाइए हेलो आज्ञा थानारू आज्ञा सर एबे जाई पहुंची जीजू सेटिंग हो एठी ऑफिसर कौन है इसकी भाव तो पुलिस स्टेशन रे तो गोटे काम कर बाहर था मासुची मु बारंबार तुमको मना करूची से मोबाइल धरनी को टोका केस में कि आछो ना घर तमर स्त्री अछि स्त्री नहीं सर स्त्री नहीं ये कौन मना करछंती ना नाई मैंने मो कोया कथा के मो स्त्री घरे नुहे ना रही बाबा स्त्री तमे बहुत चालाक नाई से कथा रे कोन संदेह अछि आज्ञा मु तो पिला बहुत चालाक खाली जा मो माई को पाखरे मो स्त्री पाखरे टिके पछ घुंचा दिए ए चुप तमे तो स्त्री को निर्यातना देइछो अब अगो को आक्षेप करी ताकू कथा कहछो माने से खाई पी मोटी हो जाइछंती आ कुछ काम करू ना ताको मोबाइल रिचार्ज हो जाइछि से तुमको रिचार्ज करबे पहले आ तमे रिचार्ज कर दो ना तम नार जोत को केस हो जोत को केस सर मो जोत को केतने मागिली
ମୁଁ ତ ଯୌତୁକ କଥା କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯୌତୁକ ତମକୁ ଯୌତୁକ କଥା କେତେ ତମେ ସିଧା ଯୌତୁକ ପଇସା ନ ମାଗି ବୁଲେଇ ପକେଇ ମାଗୁଛ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ତାଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ନ କରିଦେଲେ ସେ ଅଲଗା କୋଉଠି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରୁ ଆଣି ପଇସା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ରିଚାର୍ଜ ପଇସା ଯେତେ ହେଲାଣି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତମେ ଏ ବାଟରେ ନ ମାଗି ସେ ବାଟରେ ଯୌତୁକ ମାଗୁଥିବ। ଆଉ ଏକଥା ତମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଆସିକି ଶେଷରେ ମୁହଁ ମୋଡୁଛ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ କଥା ବୁଝୁଛି। ସାର୍ ବାହା ହେଇ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, ମୋତେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି। କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେମିତି ଏସବୁ ଝାମେଲାରେ ନ ପଡ଼ିପାରିବି। ହଉ 1000 ଦେ, ବଟ୍ ଏକଥା ତୋର ମୋର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଇଦେବି, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିବେ, କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ହଉ ହଉ। ଚାଲ ଯିବା। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଲୁ? 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଲିନି, ସେଇଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଯାହା କହ ଭାଇ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହୁନୁ। ସବୁଆ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ କଥା ଆଜି। ପାଣି ଆଣ, ମୁଁ ପିଇବି। ସେ ପୁରା ଡରିକି ଆସେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ବିରକ୍ତ କରେ। ଚାଲ। ସିଏ ନ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ମ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି ନା। ହଇଲୋ ବାସନ୍ତୀ, କ'ଣ କରୁଛୁ ମ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିନି, ମୋ ଗେରସ୍ତ ଆସି ରାନ୍ଧିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛୁ? ହଉ ହଉ, ତୁ ରହ ଟିକେ, ମୋ ଗେରସ୍ତ ଆଇଲାନି, ତାକୁ କହେ କ'ଣ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦବ। ହଇଓ ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାମ ଅଛି ତ। ହଁ ଶୁଣୁଛ, ତମ ପକେଟରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ରିଚାର୍ଜଟା କରିଦେଇଛି। একদম চুপ। তুমি তো ভাবিছো କ'ଣ? হ্যাঁ, এই ছোট্ট কথাକୁ ନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ହାତରେ ଗଡ଼େଇ ଦେ। ଶେଷରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ। କ'ଣ ଯୌତୁକ ତମ ପାଇଁ ମୋ ବାବୁ ପଛ କରିଦେଲି, ଆସିକି ସହରରେ ରହିଲି। ସେପଟେ ମୋ ବାବୁ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲ ଯେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ସେ ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ତମକୁ ନେଇ ସହର ଆସିଥିଲି। ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପୁରିନି, ତମେ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲ। 7 ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି ମୋ ଉପରେ ତମର ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁଥାଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଥିଲ, ଆଜିଠୁ ମୋ ଘୃଣା ଦେଖିବ। ଆଉ ସେ ଘୃଣାଟା ବି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଓକେ, ତମେ ଏଇ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଏଇ ଘରେ ରୁହ, ତମର ଯେତେ ଖୁସି ମଜା ହେବା କଥା ହଉ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସରିଲେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଦେବ, ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ଭାବିଛୁ କି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇକି ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଦେଖିଛୁ ତ ପ୍ରେମ ମୋର, ଏବେ ଘୃଣା ଦେଖିବୁ, ତୁ ମୋ ଘୃଣା ଦେଖିବୁ। ମୋ କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କରିଲି ସେଟା ଭୁଲ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାରିତ ମୋ ପରି ସେମାନେ କହୁଥିବେ ବା ବଢ଼ିଆ କଲା। ନା ମୁଁ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ନା ମୋ ବିପକ୍ଷରେ।
ମୁଁ କେବଳ ଏ ସମାଜକୁ ଏତିକି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ନାରୀର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ପୁରୁଷର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ପୁରୁଷ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କରିପାରିବ ନାରୀ ବି ସେୟା କରିପାରିବ, ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବି କରିପାରିବ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନିୟମ ଆଇନକୁ କବଳିତ କରି ତାର ମିଛ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବୋଲି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଇନ ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା? ହଁ, ନାରୀ କ'ଣ ଏସବୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ? ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।